बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हमारा टॉपिक चल रहा है FBR, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। लास्ट टाइम जो हम लोगों ने जूम मीटिंग के ऊपर लेक्चर लिया था, तो वो हम पढ़ रहे थे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो उसमें हम लोगों ने बेसिक चीज़ें देख ली थी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की, कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है क्या और इसको कौन अपॉइंट करता है, उसके कौन कितने मेंबर्स हैं और उसकी पावर्स क्या हैं, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। आज हम पढ़ेंगे कि पावर्स एंड फंक्शन ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। लेकिन बेसिक जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की पावर्स है ना, वो यही हैं, फंक्शंस यही हैं कि टैक्स कलेक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम और क्यूजी जुडिशल फंक्शन, ये मेन इसकी पावर्स हैं। लेकिन इसके अलावा पावर्स एंड फंक्शंस और भी हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की, जो कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू परफॉर्म करता है। इसके अंदर जो सबसे पहले है वो है अप्रूवल ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। देखें ये जो रिसर्च या साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस की अप्रूवल देना FBR के पावर्स के अंदर शामिल है। बेसिकली होता ये है कि रिसर्च, ख़ास तौर पर साइंटिफिक रिसर्च का रुझान बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट जो है वो मुख्तलिफ़ इदारों को ऑफ़र करती है कि आप जो है वो रिसर्च करें, ताकि हम उसके अंदर आपको टैक्स का बेनिफिट देंगे, टैक्स की छूट देंगे, हम आपको टैक्स कंसेशन देंगे। तो बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे होते हैं, लेकिन अगर वो टैक्स की छूट लेना चाहते हैं तो दे मस्ट गेट द अप्रूवल फ्रॉम द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। इफ़ द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गिव देम अप्रूवल as a research institution, then they are enabled to get the concession and benefit. So the first function of FBR is approval the research institutions. Approval of employee training scheme, जी ये भी एक बात है कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि हर ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छे तरीके से ट्रेन करके और वर्किंग ले, ख़ास तौर पे बैंकिंग सेक्टर वगैरह। तो इसके अंदर भी जो ऑर्गेनाइजेशंस अपने एम्प्लॉय की ट्रेनिंग के ऊपर एक्सपेंस करते हैं, तो FBR उनको टैक्स के अंदर छूट देता है, लेकिन उन इदारों को देगा कि जो FBR से अप्रूवल लेंगे। देयर इज़ कंपल्सरी टू गेट द अप्रूवल फ्रॉम द FBR. Any organizations which is giving the training of their employees and want to get the tax benefit, they must get the approval from the Federal Board of Revenue. तो अप्रूवल ऑफ एम्प्लॉई ऑफ ट्रेनिंग स्कीम, ये भी FBR की पावर्स के अंदर शामिल है। अप्रूवल ऑफ लीजिंग कंपनीज एंड मुदारबा कंपनीज, हाँ जी, हर लीजिंग कंपनी, हर इंस्टॉलमेंट पे चीज़ें देने वाली कंपनी लीजिंग कंपनी नहीं होती, और हर दो, यानी कि एक बंदा उजरत, एक बंदा अपने वो पैसे लाता है और दूसरा अपनी एफर्ट, तो हर नहीं होता। तो जो मुदारबा और लीजिंग का बिज़नेस करना चाहते हैं तो वो सबसे पहले अप्रूवल लेंगे FBR से। तो ये भी पावर्स एंड फंक्शंस में शामिल हैं। इसी तरीके से अप्रूवल ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, जी ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपने आप को चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस कंसीडर करते हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन कंसीडर करते हैं, लेकिन अगर वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो देयर इज़ नीड टू गेट द अप्रूवल फ्रॉम द FBR। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो FBR से अप्रूवल लेंगे, फिर जाके टैक्स का कोई बेनिफिट ले सकते हैं। इसी तरीके से मेथड ऑफ अकाउंटिंग कि इसमें अक्रूवल बेसिस पे करना है या कैश बेसिस पे करना है, तो ये भी पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ FBR में शामिल हैं। इसी तरीके से अपॉर्चमेंट ऑफ डिडक्शंस,
اب بہت سارے ایسے ایکسپینس ہوتے ہیں جو کہ ایف بی آر کی طرف سے اپرووڈ ہیں کہ آپ ان کو ڈیڈکشنز، اس کو ایکسپینس ایڈمیزیبل ڈیڈکشنز بنا سکتے ہیں، لیکن بہت سارے ایکسپینسز ایسے ہوتے ہیں جو کہ مختلف بزنسز اپنے ٹیکس کو بچانے کے لیے ایکسپینسز شو کر دیتے ہیں، انکم کم شو کرتے ہیں، ٹیکس کم لگتا ہے. تو جو ایکسپینسز بزنس کے ایف بی آر نے اپروول دیے ہیں انہیں کو آپ مائنس کر سکتے ہیں. تو یہ بھی پاورز اینڈ فنکشنز میں شامل ہیں کہ کون کون سی ڈیڈکشنز ایف بی آر نے اپرووڈ کی ہوئی ہے. پرمیشن آف ٹیکس ایئر نیکسٹ فنکشن ہے. جی آپ کو پتہ ہے جیسے نارمل ٹیکس ایئر ہوتا ہے، اسپیشل ٹیکس ایئر ہوتا ہے، ٹرانزیکشنل ٹیکس ایئر ہوتا ہے. تو اگر ایک آرگنائزیشن نارمل ٹیکس ایئر سے اسپیشل ٹیکس ایئر میں جانا چاہتا ہے یا اسپیشل ٹیکس ایئر سے نارمل ٹیکس ایئر میں جانا چاہتا ہے، کوئی بھی بزنس جانا چاہتا ہے، تو ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ایف بی آر سے اپروول دے. اور یہ بھی ایف بی آر کے پاورز اینڈ فنکشن میں شامل ہے کہ اگر وہ مطلب جو ہے نا جی بزنس نارمل ٹیکس ایئر سے اسپیشل ٹیکس ایئر اور اسپیشل ٹیکس ایئر سے نارمل میں جانا چاہے گا تو یہ ایف بی آر کی پاورز اینڈ فنکشن کے اندر شامل ہے. اسی طریقے سے پاورز ٹو ڈیمانڈ دی پرٹیکولر ڈیٹا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ٹیکس پیئر اپنے ریٹرن جمع کراتے ہیں، اس کے اندر کچھ ڈیٹا جو ہے وہ نہیں ہوتا، تو یہ ایف بی آر کی پاورز اور فنکشنز کے اندر شامل ہے کہ وہ کسی بھی قسم کا ڈیٹا جو ہے وہ کمپنی سے ریکوائرڈ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے اتھارٹی آف سرکولرز، کوئی بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر سرکولر جاری کرنا، کوئی پالیسی سے ریلیٹڈ اس قسم کا کوئی لیٹر جاری کریں جس کے اندر ساری جو ہے وہ پالیسیز بنانی ہو، تو وہ بھی پاورز اینڈ فنکشنز آف ایف بی آر کے ہیں. اسی طریقے سے امپاورمنٹ آف جرنل ایڈمنسٹریشن، یہ بھی ایف بی آر کے فنکشن کے اندر شامل ہے کہ وہ جرنل ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ انکم ٹیکس آرڈیننس کے مطابق وہ پرفارم کرتے ہیں. یہ 10 فنکشن آج ہم لوگوں نے دیکھ لی ہیں، کل انشاءاللہ مزید دیکھیں گے. یہ ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے گا. تھینک یو.